ассалому алайкум бинандаҳои азизи мо. Салом барои тамошобинҳо. Мана имрӯз мо омадем ба табрики навбатӣ ба деҳаи азизи худ, ба деҳаи оҳалик барои табрик кардан аз номи Нодира хола, албатта Достонҷон ва Нозанинбонро табрик мегӯем. Ҳар дуи онҳоро дар рӯзи зодрӯзашон бо мо бошед. Рафтем. Assalomu alaykum amakjonҳо, подарҷонҳои азиз, моҳи шарифи Рамазон муборак бошад. Assalomu alaykum модарони меҳрабон, модарони зебои оҳалику Самарқанди азизи мо. Ман имрӯз дар ин охирони моҳи шарифи Рамазон, дар ин моҳи бисёр ҳам пур аз савобҳо, пур аз ниятҳои накӯю, пур аз хурсандиҳо, дар ин хонавода бисёр ҳам як рӯзи хурсандӣ будааст. имрӯз моро вазифадор гардонида Нодира хола ки имрӯз домоди ман албатта ҳамчун писар дар хонадони мо вазифаи писар дорад ва духтари нозанини ман зодрӯз дорад. ҳар дуи онҳоро ҷашнашонро якҷоя ҷашн гирифта истода. агар бемаълум бошем, агар Достонҷон Нозанинбонро қарсак мезанем, таклиф мекунем. марҳамат. рӯзи гузашта ки дар ташвиши анавин вазн будан Достонҷон дар бозор дидем, достон гуфтам ҳазин шӯхӣ не, албатта табрикон меравем. ҳазин карда гуфти бу мани бобом мекунӣ, не бу мани ҷӯйрам. имрӯза зодрӯзатон муборак бошад. албатта ҳамроҳии Келинпошо умри дароз бинед. худованд чӣ ниятҳое карда бошад амалӣ гардонад. пеш аз ҳама сиҳат саломатӣ мехоҳам. дар ин хонадон овози гирии зангула, овози гирии кӯдак барояд, овози зангула барояд, зангулаи гавҳора ҳамеша барояд. хонадонатон пур аз бачаҳо бошад. боғчаи бачагона шаваду ҳар бор омода шумояд табрик гӯем. моҳочара хола наздиктаристед, хеле марҳамат. Нодира хола шумояд наздиктаристед. имрӯз рӯзи хурсандӣ аст, имрӯз зодрӯз аст. аламхел худогарӣ ба риштаи хурсандӣ ва чашм нарасад. ҳар бор омода шумояно табрик кардан насиб кунад. соли оянда ҳар дуи шумоён дар сари гавҳораи фарзанди инҳо шишта аллаҳои нозро хондан насиб кунад. имрӯз зодрӯзи шумоёнро муборакбод мегӯем. аз субҳи саҳар табрик мекунем Достонҷонро ки барояш мегӯем: чу Саъдӣ пир гардӣ кам набинӣ, чу Ҳофиз шод бошӣ ғам набинӣ, чу ҷомӣ оқилу фархунда бошӣ, чу Сино дар дилу дар дида бошӣ. ҳеҷ вақт ба ин хел зебогии хонадонатон, ба ин хел хушчақчақии ҳаётатон чашм нарасад. ҳамроҳи Келинпошо чӣ қадар орзуҳое ки доред амалӣ гардад. яке аз оилаҳои хушбахттарини деҳаамон шаҳри Самарқандамон гардиду падар модар аз чичмос фақат сарбаландиҳо бинад. албатта Нозанинбону шуморо низ бо омадомади зодрӯз табрик мегӯем. худованди азиз модари чандин фарзандҳои асил гардед. анамхел монанди модарҳо, монанди модарарӯз, модари модарҷонатон фақат дар рӯзҳои хурсандӣ дар хизмати фарзандон бошед, дар хизмати Достонҷон бошеду шумоёнро табрик гӯем. бихоҳам осмон монад барояд, замони гулфишон монад барояд. бихоҳам аз ҳама пиру ҷавонҳо фақат рангин камон монад барояд. барои шумоён фақат рангин камони ҳаётро орзу мекунем. ҳозир муаллимаи азиз бо шароити яхтахширка фарзандонро табрик мекунам. марҳамат. ассалому алайкум меҳмонони азиз, хуш омадед ба даргоҳи мо. имрӯз рӯзи зодрӯзи фарзанди азизи ширинаки ман Достонҷон зодрӯз дорад. Достонҷонро аз самими қалбам табрик мекунам. дар дил чӣ ниятҳо дошта бошад, ҷомаи амал бошад. келинмулоям бо рӯзи зодрӯзашон табрик мекунам. дар дили ҷавониашон чӣ орзуҳое ки дошта бошанд, ҷомаи амал бошад. сари сабзат илоҳо дар амон бод, дилат дар зиндагонӣ комрон бод. насиби ту ҳама шодии олам, насиби душманон бод. зодрӯзатон табрик мекунам. ҳамеша сиҳату саломат бошед. шумоям хеле раҳмат, саломат бошад. ҳозир мебинем ки дар ин ҷо албатта пур аз ҳаёташон, пур аз хурсандиҳо ошовар гуфта ширинеро тайёр кардагӣ. марҳамат, мехостем торти ширину зеборо наздиктар биёранд. марҳамат, неҳамчи дасташон ба дошта истон. марҳамат.
البته تارتار رو میکنیم از آن تناول میکنیم برنامه زاده روز مبارک زاده روز مبارک حاضر از نام تمام آیله از نام خواهر از شرف از خالی نیکروش نام من کنی مرحمت السلام علیکم مهمونای عزیز شامده به درگاه اونها اما تو بر رحمت کلان آمدگیاتون و الهی موقع جانم 100 ساله شود که الله که خوشبیر شود الهی مکر وقتی هم موقع صاحب سلامت گشته هم نیتش برسه الهی وقتی هم موقع سلامت کرده خیلی شما سرده و البته به صحنه معلم عزیز جمال آرایت تکلیف کنیم مرحمت استادی عزیز هر بار ما شما بینم اگر البته سخنهای نازو نگمیدی هم مرحمت همراهی ابلگی ما شما را تکلیف میکنیم مرحمت معلمه های عزیز بیت کنیم معلمه از نام خداها مرحمت زورا خدا شما را بیت کنیم مرحمت السلام علیکم مهمان عزیز دایی مهربان من امروز برای جشن ما دوستان زیاده که ازم کلمه من از این فرصت استفاده بوده یکی برای روز زادروزشون تبریک میکنم اولو برای نوسی از سلامتی سینجی و سرشتگی دوستان و محبتی پاک هندیانه دیاتونه عمری دراز سعیدانه شکر خدا عمر داده باشم عمر را بینیم پاینده را تو نصیب داریم که همین خانه یک صدای بودن برایم این دوران اینم زیاد شده اینم روزای نیک بشنیم من از این فرصت استفاده بوده هم یک نایدی هایی که موسیقی تبریک میکنم ایدی روزانات مبارک شده هم دیارانی عزیزم جایشتگی خیشواندان شوق آده نوری دیده توجی سر رحمت آمدگیات من رقص بازی شود فرسندی شود برای این فرسند کردن اما رقص بازی کرده با رقص خود ما شمول کنید آمدگیات من رحمت السلام علیکم خیش و دبرانی عزیز خوش آمدید به درگاه خواهرکی من این مرجبان را با روزی زادروز تبریک میکنم و این خوشبیر شدم هم یکتون و رحمت سلامت باشم معلمه ابراهیم ما مرحبت و بیرانگاه شعر یاد دیسنه السلام علیکم مهمانان عزیز من از این فرصتی امشب استفاده بوده دوستان جان و کلمه رو با این روزی زادروزشون تبریک کنسنت ها گفته با شمایان اولو صحت و سلامتی عمری دراز و تمام خوشی های زندگی رو برای شما آرزو دارم اما وقت سال باشه سلامت باشه صد بارید کنه یک تو موزیکی شروع شود کنی یک جای نرفتم میرقصه و البته مادران هم دارم دیگه کنه برابر رفتی من کش خدا دستش دستش بودم منم از شب تو را میخوندم تو من دادم بگوز بگی بها میمونم جیگر من سر من
سوی من دنیای من دلدار من مهتاب خوشگل شبهای من جیگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبهای من بله بله مبارک باشم
من بیننده های عزیز، این بودن یک لحظه خرسندی خوشبختی که در ماه شریف رمضان در امروز عید در زادروزشان تبریک کردیم. آن لحظه های خرسندی را مانند هر روز پیشکش شما کردیم. بگذار این خیلی عائله های خوشبخت ترین در دهه اهالی که ما زیاد شود و هر بار در این خیر روزها آمده تبریک کردن نصیب کند. داستان جان، زادروز مبارک. رحمت برای مهمانداری. رحمت.
جشنی زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادن از آن که روز فیروز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روز فیروز شما. شادند از آن که روز فیروز شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. دل شادیم از غم همه آزادیم، مایان همه دل شادیم از غم همه آزادیم. تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم، تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم. صد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. خوشبختی زمان باشه، ما اهلی هنر خواهیم خوشبختی زمان باشه. در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه، در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه. امروز که روزی جشنی زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شدن از آن که روزی فیروز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روزی فیروز شما. شادند از آن که روزی فیروز شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک.